Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Nina iji labɛn baaraw la iji den dɔw ma se ka taa iji mun de kɛra bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ o kan iji den kunfɔlɔw bɔra Mali la ya juin kalo tile 7 tɛmɛnen mɔgɔ 6,000 ɲɔgɔn de taara iji la ɲina o y'a sɔrɔ san tɔw la maa min bɛ taa a bɛ 10,3 bɔ o ye laɲini ye min kɛra Saudiyaw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a kɛra jigilatigɛ ye maliden caman bolo minnu kun y'u ka gafew ta ale n'u k'u ka wariw sara k'a fɔ k'u bɛna taa iji la ɲina iji labɛn baara yɛrɛ kɛra cogo di maa minnu ma se ka taa iji la jigilatigɛ jumɛn de dara u kan walasa ka baro kɛ o kan an ye wele bila Bubakar Bakayina Sisema ale alimami ye Dubanzana misiri la ka fara ale kan Madame Fatoumata Kuyate ale bɛ an bolo kɔrɔ Madame Sise Fatoumata Kuyate ale bɛ an bolo kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taga ni iji denw ye filière privée olu ka kuma laselaya ale wa ka tɔn ɲɛmɔgɔ fana ye ale ye nɛgɛjuru sira la Fuseni Dambele bɛ an bolo kɔrɔ ale kun y'a bolo da ɲana k'a bɛ taa iji la ale bɛ Kucala mara kɔnɔ nka iji a ma sira sɔrɔ ne yɛrɛ Mariam Kulibali ne de bɛna débat in présenter a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Yana manda do baro in na kosɛbɛ reportage dɔ labɛnna ijidenw ka dekun kan ale ni jamana ɲɛmɔgɔw ye min bolo da ɲina ijiko kan an ka jɛ k'o lamɛn. Maison du Aji b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ijiden minnu balannen do Bamako k'a kun ye visa ko de ye wa k'o tɛ bɛn cogo si la laseli sɛbɛn kɔnɔ u ye min da jama kulo kan bi jumadonya na juillet kalo tile fɔlɔ Maison du Aji ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɔ la kɛyɛrɛ ye agence ninnu dɔw olu de ye fili do visa ko in na k'u ye maa dɔw ka wari minɛ k'a sɔrɔ u b'a dɔn ko iji jama t'o bɔ agence de voyage mɔgɔw ka fan fɛ olu ko k'olu t'u jɔ o jalaki kɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ko san 2020 fo ka taa se san 2021 ma ko iji ma se ka kɛ ka sabu kɛ coronavirus bana ye k'o ye balan fɔlɔ ye o y'a yira fana k'a fɔ ko jama cayara ɲinan kosɛbɛ wa ko dɔ bɔra Mali ijiden hakɛ la i n'a fɔ ko Saudiyaw y'a fɔ cogo min na agence privée ɲɛmɔgɔ b'a ɲɛfɔ ko maliden mɔgɔ 13 a kun ka ca ni o ye olu de kun bɛ taa iji la nka ɲina mɔgɔ 600 ale ni 32 o de dira gouvernement ale ni kɛnyɛrɛye mɔgɔw ma k'u ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye kumasuli ko ye k'a ladɔnniya k'a fɔ ko ijiden minnu balannen do Bamakɔ yan dɔw bɔra an ka marabolow kɔnɔ u bɛ yan u bɛ ka si Maison du Aji sow de kɔnɔ. Alors, Madame Sise Fatoumata Kuyate, n tɛ ɲina Madame in kɔ i bɔra ka reportage in lamɛn sisan iji labɛn cogo k'a ɲina iji yɛrɛ labɛnna cogo di ɲina faamuyali ma k'a ko la kosɛbɛ i bɛ se k'a lamɛnbagaw ladɔnniya la. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I ni ce i ka nin ɲininkali nin na. Bon, ɲina iji labɛn cogo gɛlɛman ma k'a la an bɛ se k'a fɔ labɛnni yɛrɛ ma k'a la an bɛ deli nin san damadama in kɔnɔ ka ijiden Mali yɛrɛ bɛ ijiden hakɛ min sɔrɔ o ye ijiden 13 ani ijiden 300 ani ijiden 23 o de bɛ di a bɛ tilan filière privée ni filière gouvernementale ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka ca san yirika ye a ijiden fanba o ye kɛnyɛrɛye mɔgɔw de ta ye donc fɔlɔ o ijiden 13 ni 323 in na gouvernement ka filière olu bɛ 1,500 ani 500 de ta a tɔ bɛ filière privée ta ye donc aw yɛrɛ b'a dɔn bana gɛlɛman min fana nana an ka jamana kan n'a bɛ fɔ a ma ko covid-19 covid daminɛnen na 2019 la a kɛra sababu ye 2020 iji ma se ka kɛ iji ma se ka kɛ iji ma se ka kɛ min na 2021 fana iji ma se ka kɛ tuguni donc san 2 ka tugu ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye inscription kɛ an ye inscription kɛ fana n y'a fɔ cogo min an bɛ hakɛ min sɔrɔ 13 ani 323 in na n'i ye 1,500 gouvernement ta bɔ a la o tɔ o hakɛ de ye filière privée ta ye donc n'o o hakɛ an y'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ an ma se ka hiji taga ma se ka kɛ 2020 na a ma se ka kɛ 2021 na jama min tun inscrit la ka bɛn 2020 ma 2021 na dɔw fana inscrit la ka fara olu kan tuguni donc o ti hali n b'a fɔ cogo di a tɛ se ka hali 13 ni 323 in o t'o labɔ kuma tɛ n'o tilala
a tilalen na u ye min d'an ma ɲina Mali ma ɲina o hakɛla a bɛnna 6032 632 bon n'i y'o jateminɛ filière gouvernementale olu ye 800 ta o la o tɔ min tora o y'a sɔrɔ hali kota min n'anw sera ka inscription k'a la o y'o yɛrɛ dépassé yɛrɛ donc hali an tun tɛ se ka hali a fɔ k'an bɛ inscription kuraw yɛrɛ kɛ ka fara o kan kɔrɔlenw yɛrɛ kun ka ca ni o ye kɔrɔlen kun ka ca ni o ye donc ni baara kɛra o cogo la an sera an ka faamaw ma an ka faamaw ye jɔnniw ye o ye maison de âge parce que maison de âge de ye pèlerinage na a baara bɛɛ talen don ka kalifa maison de âge de ma donc maison de âge mɔgɔw ko an ma ko ɲɛ bɛna ɲini pèlerin tɔ min tolen don k'u bɛna taa ɲɛɲini kɛ Arabie Saoudite mɔgɔw fɛ pour que u ka dɔ fara kota in kan sa bɛɛ mɔgɔw bɛ se ka dilan a la maison de âge directeur ye o promesse d'an ma k'a fɔ cogoya bɛ sɔrɔ o la ministre yɛrɛ da sera a kuma ma a ka débat dɔ la a prévu b'an bolo o dilen an ka mɔgɔw ma an ka laɲini tun ye de ka se ka mɔgɔ minnu n'u tɔgɔ sɛbɛnnen don an ka yɔrɔw la ni u tɛna ku n'i ye 632 n'i ye gouvernement ka 800 bɔ a la o tɔ o tun tɛ se ka hali an tɛ se ka tɛmɛ hali o kɛrɛfɛ mais an y'a kɛ cogo min an ko an b'a ɲini gouvernement fɛ halisa ministre b'a la mais an ka kumaɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye maison de âge directeur de k'a ɲini a fɛ u ka dɔ ɲini ka fara kota kan n'i y'a ye an y'a o fana jateminɛ kɛ 2015 la an y'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ an mago bɛ kota wɛrɛ la o de yɛrɛ de la kota nana 13 in na n'o tɛ a kun ka dɔgɔ ni o ye donc an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka kota dɔ ɲini parce que jama cayara donc o sen na u taara a ɲɛɲini anw yɛrɛ y'an wakiliw siri an ka mɔgɔ ɲɛnamaba dɔ la o fana wulila k'a jɔ an ye kota farala kota kan 2000 kota o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma 2000 bɛɛ ɲini mais 2000 kota o y'o d'an ma an y'a tila a sen na minnu tun mago bɛ kota supplémentaire la a dir'u ma donc ni maison de âge ko anw ma an kana u bɛ taa kota wɛrɛ ɲini kana d'an ma an tɛ se k'a fɔ o ye nkalon ye o an tɛ se k'a fɔ o tɛ kɛ fana parce que a delila ka kɛ mais an kɔni balila k'a ye dɔrɔn u nana fɔ ko kota wɛrɛ tɛ di et que doni tɔ yɛrɛ tɛ hali dɔgɔkun 2 ɲuman bɔ a kɛra jigilamisɛnya ye an na a kɛra jigilamisɛnya ye hijiden minnu mɔgɔ minnu préparelen don k'u bɛ taga hiji baara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ci y'a kun bila la maison de âge mɔgɔw ma u ka na an ka kɛnɛ kan nka an ma se ka u lasɔrɔ hijiden dɔ kucalakaw fɛ yen ale tɔgɔ ko Fuseni Danbele ɲina ale kun labɛnnen don hiji tagali kama ale fana ma se ka sira sɔrɔ Fuseni Danbele a ye degun min sɔrɔ ɲina hiji ko la i bɛ se k'i da don o la k'o da an ka lamɛnbagaw tulo kan wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, an ye degun min sɔrɔ ɲinɛ 2021 na anw ye fɛngɛ ta anw ye fɛn bɛɛ kɛ a tɔ tora ka formation kɛ an ma se ka taa bon an ko an ma ka wari minɛ o ko ka wari to yen ko an bɛna kɛ kun fɔlɔ mɔgɔ ye an bɛna mun faamu an nana ka na 2022 fana k'o daminɛ o vaccination o k'o daminɛ an tilala la ka formation kɛ bon an bɛ formation kɔnɔ dɔrɔn ko dɔ farala wari kan an nana ka na wariw dafa fana ɲini ka taa bon ne yɛrɛ bɛ filière gouvernementale de fɛ an nana mun ye ko an wariw ma sara avant le 5 ko date ko délai kun ye le 5 an ko wari ko fana ma fɔ joona an bɛ ka date fana surunya wa bɛɛ dun ka wari sɔrɔ cogo tɛ kelen ko gɛlɛla dɛ mais an nana ye o si tɛ a dɔw t'a sɔrɔ la les ko yɛrɛ tɛ olu t'a la bon an kɔni to la o ye quota supplémentaire ɲini ko an bila ka taa o fɛ an mɔgɔ 14 anw sigila ye ko passeport ko visa bɛna activer a ma se ka activer an bila o situation de la ten bon ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ na a ko ni lemana ta ni sira min yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ ne da ye n tɔɔrɔ kosɛbɛ mais n nana lemana ta ni sira min ye o ye ala kira
sallallahu alaihi wasallam a ko amina do ma masaka do bon a digira sabo la ko sabo ko be bamuru le ko ko ake kele bon oui ala kala la men sabo la men a digiru la ko bon vraiment ne ren tableau ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi yaro akuma ladoniya ni gɛlɛya nunu kan ka fɔ dɔ bɛna fara wari kan ale ni dɔ bɛna bɔ jama la aw kuma ladoniya ni si kan fɔlɔ fɔ aw nalen an kuma ladoniya o si la an ka wari ye san kɛ o intérêt ka tila ka na fɔ ko ka dɔ fara kan an tila ka 1 million million 1,50 fara kan tuguni ka tila ka dɛsɛ ka taa tuguni a ko kɔni gɛlɛya la dɛ. alors Almami et Boubacar Bakayna Cissé et Dumazana Almami inchallah sisan dɔ bɛ ka fara iji tagala kan nka yala bɛɛ kan ka taa iji la wa jɔn de kan ka taa iji la bon an bɛ ala fo ka wali ɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn an sen ma fo mɔgɔw k'a faamu fɔlɔ hiji min filɛ nin ye silamɛya jɔsen duurunan don fɛn min ye an ka wajibi ye ala ka diina kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛya bɛ min ɲini a fɛ jɔsen duuru ala danaya kɔfɛ ani sali ani jaka ni i ka dɔn k'a fɔ sun a duurunan ye hiji ye mais hiji Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ye ko liman istata ilayhi sabila mɔgɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ ala y'a se k'i ye ka taa ko e de welela hiji la n'o tɛ n'a se t'i ye vraiment yafa kelen don i ma silamɛya tɛ wajibi ye i ka jagoya la f'i ka taa n'a se t'i ye nka n'i ye an ka invité ka kumaw lamɛn agence mɔgɔ minnu bɛ yan u ye kuma minnu fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko in fo a ka bila silamɛya minɛn de kɔnɔ fo an fana ka sɔn o de ma fo a ka bila silamɛya minɛn kɔnɔ fo an ka sɔn o de ma fo agencew k'a faamuya k'a fɔ baara min filɛ nin ye tiɲɛ don wari ɲini sira don nka wari ɲini sira min don ani mɔgɔw ka diina de sirilen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka diina dun y'u ka dusukunako de parce que hadamaden n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ka diina faamu n'i ye fɛn fɛn bila k'a ka diina bila o tigila mɔgɔ b'a ka diina de ta o de y'a to gɛlɛya minnu kɛra i n'a fɔ danbɛlɛkɛ min kan ka taa hiji la n'a ma se ka taa i y'a dɔn depuis salo n'a sini i y'i ka wari sara ou bien salo i y'i ka wari bila yen nɔ i y'a dɔn o kɔni ye ala ka diina kanu de n'o tɛ wari bɛ hadamaden ni na yɔrɔ min na k'a bila fo ka san wɛrɛ kɔnɔ san wɛrɛ fana nanen tuguni ka tila ka n'a fɔ aw ye yɔrɔnin kelen ko ka miliyɔn kelen ni kɔ fara a kan an dun b'a dɔn an ka jamana fana ye fantan jamana ye ko min don a ma nɔgɔ nka o bɛɛ la hadamadenw ka limaniya kosɔn u b'u jija ka wari ɲini pour que k'a dafa nka ni hadamadenw fana y'u ka wari dafa a ka kan maa minnu fana b'u ta a baara in na k'a fɔ ko a ye wari d'an ma an bɛ jagokun de kɛ mais an bɛ taa u ka hakɛw dafa olu fana kan ka se u dan na k'a kɛ ka se a dan na n'o ye agencew ye ani gouvernement yɛrɛ parce que an y'a la kɔlɔsi k'a fɔ hali jamana wɛrɛw bɛ yen olu ye ɲina au lieu que u y'a dɔn k'a fɔ dɔ farala hiji musaka kan u b'a dɔn silamɛw de don u b'a fɛ ka taa misaliya la Algérie jamana gouvernement yɛrɛ ye hakɛ dɔ bɔ a ye hijiden kelen kelen bɛɛ i ka fɛn bɛɛ saralen kɔfɛ agencew fɛ ou bien fɛn wɛrɛ fɛ o bɛna euro 500 d'i ma ko bon i bɛna taa hiji la i ka nin fara i bolo kan pour que o ka kɛ jamana ka aide ye ani fana an balimamuso ye min fɔ tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɔ maison de haji directeur bɛ lahidu minnu ta kuma dɔn a ka di agence tigiw ye u b'a lamɛn n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ a ko ninnu tɛ ko nɔgɔba ye parce que saudiya fana mara min bɛ yɛlɛma caman de dɔnna la sisan a ka ca ala fɛ hiji ye silamɛ jamana bɛɛ de ta ye an bɛɛ de bɛ taa hiji la donc ni saudiya yɛrɛ bɛ décision minnu ta a kan ka silamɛ jamanaw wele joona ka u la kibariya k'a f'u ye mais n'u taara décision ta ka kɛ saudiya jamana yɛrɛ bɛ cogo min na ka u miiri ko bɛɛ bɛ ten o fana ye ko gɛlɛnba ye dɛ n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina hiji wari a sera yɔrɔ min na ni limaniya yɛrɛ tɛ ni ala ka diina kanu yɛrɛ tɛ tiɲɛ na mɔgɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ taa a ka dɔgɔ nka ala ni cɛ alhamdulilayi an b'a dɔn k'a fɔ agencew fana n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni gɛlɛya wɛrɛ fana b'u kan agencew ye mɔgɔw ka wari minɛ 2020 ani 21 agencew bɛ dépense de kɛ o ni hiji ma taa dɔrɔn agence bɛ jigi de parce que agence bɛ balo ni hiji taga de u bɛ wari minnu minɛ mɔgɔw la u bɛ baaraw de kɛ o la ka dɔ bɔ a la bon donc ni agence mɔgɔw fana bɛ so minnu kɔnɔ u bɛ publicité minnu kɛ ani ko wɛrɛw u b'o wari de sara wari dun bɛ bɔ hiji wari la donc ɲinan ni visa ninnu nana sisan au lieu que u ka mɔgɔ kɔrɔlenw ta agence tigi dɔw fana bɛ namara kɛ ka kɔrɔlen dɔɔni ta ka kura wɛrɛ ta k'a fara a kan parce que o fana nafa ka bon ni kɔrɔlen ninnu ta ye parce que kɔrɔlen ninnu kun ye wari minnu di a caman bɛ dɔ bɔra a la donc kura minnu bɛna wari dafalen di sisan o fana nafa bɛ agence kan u bɛ dɛsɛ fana kuma dɔ ka tiɲɛ fɔ hijiladenw ye mais ne yɛrɛ kɔni kabakoyara
an balimakɛ Fusein Dambele ale ko ale bɛ gouvernement de t'a la ni agence de kun ye nin kɛ a tɛ bali mɔgɔ la kosɛbɛ parce que agence bɛɛ tɛ cogoya kelen na nka gouvernement yɛrɛ ka nin kɛ mɔgɔw la ka lahidu ta mɔgɔw ye k'a f'u ye ko a bɛ kɛ nin cogo la k'a sɔrɔ a ma kɛ o cogo la tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ ko la kosɛbɛ a bɛ hadamaden lasira an b'a ɲini u fɛ u k'u jija u ka ko ninnu sigi ka na Ala ka diinɛ minɛn kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ wari ɲini hiji wari b'a la culture b'a la ko caman b'a la mais o bɛɛ la an k'a bila an kunkolo la de k'a fɔ ko hiji min filɛ nin ye Ala ko de don mɔgɔw ka diinɛ ko de don diinɛ ko ani ko wɛrɛ man ka kɛ kelen ye n'a fɔra ko n'i ye diinɛ ye dɔrɔn a kan ka bila diinɛ minɛn de kɔnɔ an m'a fɔ wari kana ɲini mɔgɔw fɛ dɛ mais u k'a bila diinɛ minɛn kɔnɔ u ka na mɔgɔw nɛgɛ k'a sabu kɛ maa caman fana bɛ yen agence tigiw ma sɔn ka tiɲɛ f'u ye u b'a dɔn k'a fɔ a tɛ ɲɛnabɔ parce que hali ɲina yɛrɛ maison de haji yɛrɛ ye ko tila cogo min na an y'a mɛn o taara agence dɔw fara fara ɲɔgɔn kan cogo sugu dɔ la a bɛ komi agence ninnu fana ye ɲɔgɔn gosi yen nɔ quoi parce que visa bɛ bɔ yɔrɔ min na n'a fɔra ko agence 2 3 4 ɲɔgɔn faralen bɛ ɲɔgɔn kan kuma dɔ min bɛ taa visa bɔ ale bɛ se ka caman sori ka taa ale ka mɔgɔw fan fɛ ka to ninnu fana to yen bon o bɛɛ ye gɛlɛya ye mun donna ko kɔnɔna na mais an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogo min na covid ko ninnu nana don ko la ka diɲɛ yɛrɛ de ɲagami kosɛbɛ ni diɲɛ dun ɲagamina a ɲagamili bɛ se côté bɛɛ lajɛlen na an hakili la hiji fana ka côté de ye nin ye sisan parce que hiji yɛrɛ kun bali la san 2 a ma se ka kɛ o ye gɛlɛya dɔ ye ani fana ɲinan fana nana daminɛ Mali kun bɛ mɔgɔ 13 min la hiji u y'a tila ka caman bɔ a la o fana ye gɛlɛya dɔ ye parce que a bɛ komi agence tigiw fana sigilen tɛ n'o ye k'a fɔ ko hijidenw bɛna kɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn dɔrɔn ye agence tigiw kun sigilen tɛ n'a ye Mali yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a fana sigilen tɛ n'a ye an b'a dɔn Saudiya san o san yanni ka ko sunkalo ɲɛ agence tigiw bɛ taa u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka na mɔgɔw kɔnɔ wari sara la u bɛ taa hôtel ko ɲɛnabɔ visa ko ani fɛn tɔw u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka na mɔgɔw kɔnɔ mais ɲina fo sunkalo yɛrɛ kɔfɛ kunnafoni jɔlen yɛrɛ tɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa hiji la mɔgɔw kɔni y'a daminɛ o de y'a to hali ni y'a kɔlɔsi agence ninnu ka publicité dɔgɔyara ɲina kosɛbɛ n'o tɛ depuis sunkalo ma se agence bɛ publicité ni fɛnw daminɛ mais ɲina fo sunkalo kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ sirannen bɛ hiji ko ɲɛ maison de haji yɛrɛ mɔgɔw n'i ye mɔgɔ minnu ɲininka kɛrɛfɛ u b'a fɔ ah hiji ko la an tɛ se ka fɛn fɔ fɔlɔ dɛ an bɛ kɔnɔni kɛ fo an ka Saudiya mɔgɔw ka jaabi sɔrɔ donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ko ye nɔgɔya Ala k'an bɛn an se ma. Alors, Madame Sissé Fatoumata Kouyaté et Association malienne des agences de voyage et de tourisme, ou le canton Yamoye. Ni agence ou porte-parole. Ou porte-parole fanaye. Jalaki chama koni bina agence ou kani kenen konana nanga ya nanga so yoroma amna dadon wariko ina. Mune nana ni dofrale iji wari yere kanyina. Aywa, iji wari ibaro a décision te ambulu. Décision te ambulu. Iji barati ke mallo. Iji barabi ke makade. Donc maka jamana mɔgɔw an bolo de ma kɔnɔ u k'u ka musakaw fɔ n'u y'u ka musakaw fɔ ne y'a fɔ cogo min an ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw de ye i b'a dɔn mɔgɔw mana wuli an n'u tɛ bɛn kuma caman na parce que olu t'a ɲɛ dɔn an de y'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement k'a to filière privée mɔgɔw olu fana ka hiji baara kɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo n'i y'a jateminɛ hali Magan jamana kan an bɛ don min na i ko bi gouvernement sen bɔlen don a ko caman na bɛɛ privé de ye u ye baara fankelen n'Ala ye si d'an ma san dama dama ko ɲinan kɔ gouvernement saoudien yɛrɛ da bɛ bɔ hiji baara la bɛɛ bɛ to privé bolo mun bɛna n'o ye parce que bɛɛ b'a dɔn ko sisan n'i bɛ nafa sɔrɔ sira bɛ ko o ko la ni prestation bɛ ko o ko la privé de bɛ se k'o kɛ état tɛ se k'o kɛ o yɛrɛ baara taabolo ye état tɛ se k'o kɛ baara taabolo yɛrɛ de ye ni anw yɛrɛ lajɛ sisan n'i bɛ fɛ ka taa Maka jamana kan i bɛ taa hiji kɛ i bɛ don avion de kɔnɔ donc avion bɛ sara de a bɛ taa charter bɛ yen i bɛ se ka taa ni vol régulier ye o baara bɛ kɛ cogo min na wari de bɛ sara o la o donc ni wari bɛ sara o la prestation de bɛ k'o la n'i taara Maka jamana kan i bɛ taa jigin hôtel de la o i bɛ jigin hôtel minnu na n ko sara de b'o fana na hôtel entretien n'a fɛn bɛɛ an b'a fɔ olu de ma o de ye prestation de service ye o bɛɛ bɛ kɛ n'i bɛ taa mɔgɔ de bɛ da aw kan ka taa n'aw ye mɔgɔ sugu fila fɔlɔ ye encadrement religieux mɔgɔw an tɛ Maka taga dama tɛ Maka taga ye Maka taga ye ka ala wele dɔ de jaabi ka taa an kuntigi ka labayika Allahumma labayika tɛ fɔ gansan na Ala y'i wele i ka taa an kuntigi ye parcours min kɛ pour que ka hiji sigi sen kan o parcours nin hali a tɛmɛna sira minnu fɛ an bɛ tɛmɛ sira bɛɛ de fɛ donc anw t'o ɲɛdɔn minnu b'o ɲɛdɔn fana olu fana ye prestataire de service de an b'a fɔ olu de ma l'encadrement religieux encadrement voyage o bɛ yen encadrement médical o bɛ yen n'i bɛ taa ni mɔgɔw ye sango a mɔgɔkɔrɔba de ka ca a caman bana b'a la kɛnɛya b'a la donc u ka visite n'u ka contrôle médical fɛn bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ
dɔgɔtɔrɔ jolenw de bɛ da u kan ka u ka bagaji la fura yɛrɛ ka ca n'a fɛn bɛɛ olu ka bagaji yɛrɛ tila bɛɛ fura u tɛ taa foyi kama ka taa hijidenw jateminɛ k'u kɔlɔsi k'u furakɛ k'a kɛ u kana da u ka se k'u ka bato kɛ u hɔrɔma la donc o encadrement sugu 4 n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ de ma le tourisme religieux an ni maison de âge tɛ bɛn a la an ni gouvernement mɔgɔw tɛ bɛn a la mais n delila k'a ɲini u fɛ n k'u ka to an ka débat k'a kan n'an ye débat k'a kan lala an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a la donc o bi ko o ko la sisan an y'a jateminɛ k'a fɔ privéw de bɛ se k'o kɛ état tigi tɛ se k'o kɛ n b'a fɔ yan nɔ n'a mɔgɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka na an ka o débat fana kɛ n jɛna n'a ye mɔgɔ caman bɛ yen filière gouvernementale b'u ta k'u ka taa encadrement kɛ ka pèlerins kɔlɔsi u bɛ taa u bɛ ko wɛrɛ de kɛ pèlerins bɛ t'u ka u kelen u bɛ t'u ka u sugu la u tɛ dumuni ɲɛnama d'u ma n'u taara u b'u yɛrɛ de dɔw bɛ taa ni wari min ye u b'a wari tilacɛ u b'a bɛɛ don dumuni de la u b'a bɛɛ don taxi de la ka yala yala mɔgɔ si t'u encadrer donc prestation de service mɔgɔ bila la dɔw bɛ yen nɔ u b'olu lataa dans l'encadrement de la filière gouvernementale olu bɛ taa u t'a ɲɛdɔn parce que ministère du culte ani maison de âge i b'a sɔrɔ olu ka mɔgɔw de don donc u b'u lataa pour encadrer alors que ils n'en savent rien u tɛ baara ɲɛdɔn n'u taara hijidenw bɛ t'u yɛrɛ ma ten anw n'u de bɛ terrain kan anw ye hiji baara daminɛ en 99 donc foyi t'a la k'an tɛ min ɲɛdɔn a la u b'u to yen de u yɛrɛ ma u b'u ka wari bɛɛ dun taxi ani dumuni na olu n'an bɛ se ka kɛ kelen ya an bɛ taa encadrement na sisan n'an taara encadrement na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 4 ɲɔgɔn o bilalen bɛ 100 personnes kɔ k'u encadrer ka baara ɲɛ yir'u la ka ziyara kɛ an b'a fɔ min ma ziyara yanni phase rituelle o de ye hiji la gɛlɛman yɔrɔ o de ye hiji yɛrɛ ye yanni o cɛ ka taa yɔrɔ gɛlɛmanw yir'u la ka taa arafa yir'u la ka taa muzalifa yir'u la ka taa par exemple n'i bɛ Médine sisan ka taa an kuntigi ka misiri ka taa yir'u la kɔrɔn fila misiriw ainsi de suite u bɛ taa bɛɛ yira u la donc n'u y'a bɛɛ yira u la hiji baara mana se tuma min an b'o de fɔ la phase rituelle o ye hiji baara yɛrɛ yɛrɛ ye o ye ka bɔ Maka ka na Mina ka bɔ Mina ka taa Arafa ka bɔ Arafa ka na si diyagoya la Muzalifa o ye hiji wajibi ye ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na tile 3 sigi Mina o de ye phase rituelle ye yan'o cɛ o bɛ kɛ ten tɔ bon n'i ko ko mɔgɔ min taara ten tɔ dɔrɔn k'o ka hiji baara kɛ alors que minnu ye mɔgɔ jolenw yɛrɛ hiji baara la olu bɛ yen nɔ bon o conséquence tɛ se ka kɛ kelen ye o mais n'i ma fɛn min ye i tɛ se ka da la i b'a fɔ fanga bɛ gouvernement de la n bɛ taa gouvernement fɛ fanga b'a la n'a gɛlɛyara gouvernement bɛ se k'an sauver n bɛ taa gouvernement fɛ comment on va dire ça ni décision bɛɛ bɛ gouvernement de bolo donc n bɛ taa gouvernement de fɛ o de bɛ se ka ɲɛnabɔ mais bon n'u taara n'u n'anw ka mɔgɔw kɛra kɛnɛ kelen kan u bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ u ye choix min kɛ u m'a jateminɛ ka ɲɛ n'o tɛ n'u tun y'a jateminɛ ka ɲɛ u t'o choix kɛ donc k'a ɲɛ f'i ye dɔrɔn ala b'a yɛrɛ sago la a tɛ mɔgɔ si sago la a y'a kɛ kungo kunna anw si t'a dɔn an karamɔgɔ y'a fɔ sisan ko hiji ala yɛrɛ ka latigɛ don n'a y'a latigɛ in kɛ a ye sebaw bali ka taa san min na u k'u sigilen to k'u ka hiji kɛ u sigiyɔrɔ la cɛw ka t'u kun gana ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka hiji naamu kɛ dɔrɔn mais u kana sama a baara nɔfɛ u y'o kɛ k'u t'u sigiyɔrɔw la hiji ma kɛ a san a ma foyi bɔ silamɛya la donc ni min kelen filɛ nin ye anw na tan an b'a sama sama n'an ni ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si laɲini tɛ hiji baara kana kɛ personne a tiɲɛna minnu bolo an yɛrɛ fɛ an bɛ k'a sama sama nin b'a fɔ ninnu de nɔ don nin b'a fɔ ninnu nɔ don an si nɔ tɛ o ala nɔ de don mais ko mana kɛ cogo cogo ni sigi ka fɔ yira a la a bɛ suma mɔgɔw la n'i kumana ni silamɛ ɲɔgɔn ye a bɛ suma a la an karamɔgɔ ye min kɛ sisan wajuli mangani min kɛ sisan o ye ne yɛrɛ lafiya n tɛ hijiden ye mais n lafiyara quoi parce que mɔgɔninfin n'i bɛ ala ko la to ala kɔfɛ n'i ma to ala kɔfɛ dɔrɔn i bɛ kɛ jɔnjugu ye ala sabi sago. Alors Fuseni Dambele e bɛ mɔgɔw fɛ minnu kɔni ka tagali ma sira sɔrɔ i bɛ Kucala mara kɔnɔna na a dara aw tulo kan don min na ko aw yɛrɛ tɛna se ka taa pewu pewu hiji la k'a ka segin ka taa aw ka duguw la limaniya yɛrɛ kɔfɛ a ye mun de da e kan. limaniya kɔfɛ kɔni ale yɛrɛ tɛ se k'o yɛrɛ déterminer quoi c'est-à-dire que ne kɔni ye nana fɛn in bila minɛ min kɔnɔ dɔrɔn kɛra
kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sabo ballaka du manga kono u sigila sabo ye di min kɛ sabo kun y'a yira ko bi bamuru de bɔ hali n'u bɛ kɛlɛ kɛ mais dimina u sabala ka ala kira ka kumakan labato wallahi ne o dɔrɔn de ne le lafiya dɔrɔn wallahi sinon cɛ cɛna ma bɛn ma dɛ san fila y'i nɔfɛ gouvernement muso y'a fɔ cogo min na fanga de bɛ gouvernement la ou bien fanga de bɛ privé la ou bien fanga de bɛ privé la ka tɛmɛ gouvernement kan wa ne m'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen ne ka kuma bɛ jɛn yɔrɔ in na yala san wɛrɛ e labɛnnen don n'ala y'o yira n'a ka taa tugun wa ne kɔni t'a dabila o ni san wɛrɛ n'a ma ɲɛnabɔ an bɛ taa n'a ye de fo san wɛrɛ kɔta ne kɔni t'a dabila fiyewu n'ala sɔnna alimami Bubakari Bakayina Sise bɛɛ bɛ taa filière gouvernement walima privé mɔgɔw ka sira kan yala mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ se ka wuli i yɛrɛ ma ka taa hiji kɛ wa o baara ka nɔgɔ wala ala k'an bɛɛ sababa ma n'i ye hiji ta k'a lajɛ hiji ye koba de ye surtout an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ parce que n'i ye tariku lajɛ hiji an ka jamana yɛrɛ masakɛ ka dɔgɔ min ma taa hiji la mais min ta dɔnnen don kosɛbɛ o ye Kanku Musa ta ye parce que ale ka hiji kun labɛnna ka taa ni jamaba ye u b'a fɔ tariku kitabu la ko a sɔrɔla kun min na ko fili dɔ de y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ bɔn o taara a bangeba de sɔrɔ k'a bɔnɛ a nin na donc a siranna kosɛbɛ a ye karamɔgɔw ɲininka ko yala mun de bɛ se ka nin junubu yafa u ko k'u kɔni bɛ min dɔn ala ko ni mɔgɔ min ye hiji kɛ n'i ka hiji minɛna ko a b'i segin i n'a fɔ i bangena cogo min na c'est à dire que junubu fɛn fɛn b'i la a b'o bɛɛ lajɛlen yafa donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamana in ka hijiko ye hiji c'est à dire que fɛn dɔ fɛn min bɛ n'a kanu bɛ jamanadenw na kosɛbɛ o de y'a to n'i y'a ta k'a lajɛ hali an ka président minnu tɛmɛna a fanba ye hiji kɛ n'i y'a lajɛ hali an ka sɔrɔdasi kunda fɛn fɛn ye jalatigi ye a caman ye hiji kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana karamɔgɔbaw a caman ye hiji kɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ hiji ye jɔyɔrɔ belebeleba de ye jamana kɔnɔ donc ni Alahu subhanahu wa taala kɔni a bi mɔgɔ de fana wele parce que a fɔra Ibrahima ye wa azim fi nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq tuma min na Ibrahima ni Ismaila ye alkaba jɔ ka ban ala ko a ma ko weleda kɛ a ko ne ye weleda kɛ jɔn b'a mɛn a ko weleda kɛ bani ala ko a ma o don a ye weleda min kɛ mɔgɔ y'a lamini a bɛɛ bɛ taa hiji la o de y'a to n'i ye hiji ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ taa a fanba mɔgɔ de bɛ taa n'o ye n'i ye hiji den dɔ 100 o 100 i bɛna sɔrɔ a dɔgɔyɛlɛnba 40 50 b'a la mɔgɔ wɛrɛw de y'u ka hiji dépense bɔ soit i burankɛ dɔ i fa dɔ i mɔkɛ dɔ i karamɔgɔ dɔ i kanuɲɔgɔn dɔ i teri dɔ i yɛrɛ ka dɔ dɛmɛ ala yɛrɛ jati kama k'a bila ka taa hiji la o ye koba de ye ko in kɔnɔna na nka an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ka mɔgɔw hakili lajigin fɛn dɔ fana na gouvernement gɛlɛya min y'u sɔrɔ ni mɔgɔw tɛ k'a ɲɛfɔ o ye sanko min dɔnna hiji la parce que a fɔra ko san 64 ani kalo 6 n'o tɛmɛna maa min si ka dɔrɔn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ hiji tɛ se k'a kɛ bilen tuguni donc o fana ye gɛlɛya wɛrɛ donc o dun y'a sɔrɔ agence tigiw fana ye dɔw bɛɛ ne bɛ mɔgɔ dɔn agence tigiw y'a wele ko i ka carte nina di an ka a yɛlɛma u taara carte ninaw ni fɛnw bɛɛ yɛlɛma rapidement k'a fɛngɛ pour que ka dɔ bɔ a si la i y'a dɔn o fana o ye diinɛ faamuyabaliya ye n'o tɛ diinɛ ye ala ka baara de a b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ n'i taara suyɛnli kɛ k'i bɛ taa hiji la o ko bɛ cogo di i y'a dɔn o t'i ko bɛnnen wala n'i taara namara kɛ k'i bɛ taa hiji la wala n'i taara nkalon dɔ tigɛ k'i bɛ taa hiji la i y'a dɔn o tɛ bɛn donc ani fana tɔɲɔniw fana ka ca a la parce que ne ye mɔgɔ dɔ ka kibaruya sɔrɔ a ko ale taara a ba ka hiji wari sara k'a ban ka tila ka 80,000 di agence tigi dɔw ma pour que u ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ bɔ yen k'ale ka mɔgɔ bila yen ale yɛrɛ bɛ k'a fɔ ni fierté mais ne ko n ko en tant que e ye silamɛ ye i ye ko juguba de kɛ nin ye parce que o bɛ taa maa min tɔgɔ bɔ yen o bɛ tiɲɛ de kan i y'o tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ ni fɛn jumɛn ye se min ni ala y'a k'i ye e b'i ba bila ka taa hiji la yala i b'a bila ka taa hiji la a ka fɔ a ma haja dɔrɔn de wa a bɛ taa ala ka diinɛ de baara n'a y'a sɔrɔ i kɔni ka laɲini ye a ka i ba ka na dɔrɔn a ka fɔ a ma ko haja donc a bɛ se k'o sɔrɔ mais ne ma d'a la n'a kɔni bɛ hiji fana sɔrɔ ani ne muso parce que madame Sise tɛ wa ala ne yɛrɛ Sise ye ka ban ne muso tɛ ale fana ye min fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ n'u sera Maka tiɲɛ na a ye min fɔ tiɲɛ dɔ gouvernement bɛ mɔgɔ minnu ta encadreur u caman bɛ taa ni relation sira de o dɔw bɛ yen u bɛ taa ni tiɲɛ sira ye dɛ mais dɔw bɛ yen olu bɛ taa ni nin ye n teri ye n jɛɲɔgɔn fɛn donc ale bɛ taa a dɔw la a bɛ taa da hôtel kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ a mago tɛ hijidenw na nka a dɔw fana b'a la minnu bɛ n'a sɔrɔ baarakɛlaw yɛrɛ don u bɛ taa tiɲɛ na fɛn in kanu b'o la u bɛ mɔgɔw encadrer minnu ye diinɛ ko ni dumuni ko ni fɛn u b'a bɛɛ kɛ ka ɲɛ maa dɔw fana bɛ parce que an bɛ nin ko in bɛɛ ne kɔni bɛ min fɔ fo a ka sigi ka na min kɔnɔ o de ye ala ɲɛsiranya ye. n'i yɛrɛ kelen wulila k'i bɛ taa ka hiji kɛ o baara bɛ ɲɛ. ni yɛrɛ kelen wulila parce que n y'o de fɔ mɔgɔw kun bɛ wuli yan
hiji mɔgɔ kelen k'a kɛ a ma nɔgɔ parce que fɔlɔ la hiji pour que i ka taa hiji la i y'a dɔn an ko fo se ka k'i ye se ye jumɛn ye fo a k'a sɔrɔ nafolo b'i bolo o ye fɔlɔ ye a filanan a k'a sɔrɔ kɛnɛya fana b'i la kɛnɛya bana dɔw bɛ yen olu tɛ mɔgɔ bali mais bana dɔw bɛ yen n'o b'i la i n'a fɔ coronavirus i y'a dɔn o ye hiji bali parce que ale ye bana de ye bana min bɛ yen ni mɔgɔw ti a ɲɛ dɔn kosɛbɛ ni fana fɔlɔ la ni mɔgɔw tun bɛ taa hiji la an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ taa u sen na dɔw tun bɛ taa sow kan ani ɲɔgɔmɛw dɔw tun bɛ taa u sen na dɔɔni dɔɔni ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn a taara a sen na hiji la ne b'a mɔgɔ dɔn a bɛ balo la mashallah o cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ parce que a ka hiji kɛra ni ma fili 2005 waati ninnu na hiji kanu kun b'a la foyi kun t'a bolo donc a ye ala minɛ ka sira minɛ k'a k'a kan ka taa dɔɔni dɔɔni ani mɔgɔ dɔw bɛnna sira la a bɛ baara kɛ nin dugu in na Cadi ka taa fo ka taa don Maka ka hiji kɛ après ka se k'a sen na tuguni donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw pour que i ka taa hiji la ala bɛ min fɔ fo a k'a sɔrɔ lakana fana bɛ sira la lakana dun bɛ sabati ni aw ka jamakulu de o de y'a to dugu la mɔgɔw tun bɛ weleda kɛ ayiwa hiji waati ni mɔgɔ min b'a fɛ ka taa hiji la an b'an labɛn n'aw ye mɔgɔ 5, 4, 6 sɔrɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw b'a kɛ dɔɔni dɔɔni aw bɛ taa dɔɔni dɔɔni aw bɛ se dugu dɔ la aw bɛ baara kɛ o de y'a to hali bi n'i taara Sudan jamana ni Cadi jamanaw na i bɛ jaralaka dɔw sɔrɔ yen u tɛ bamanankan mɛn parce que an ka cɛkɔrɔba minnu tun bɛ taa hiji la a dɔw bɛ sigi a dugu dɔw la ka furuw kɛ a dɔw tɛ segin bilen tuguni donc jamu ni culture ni fɛn ninnu bɛ to yen i bɛn'a ye k'a fɔ tiɲɛna ninnu bɔra manden jamanaw de la u sigilen bɛ yan nka u yɛlɛmana ka kɛ sudanɛw ni cadiyɛnw ni jamana minnu bɛ sira la u caman de bɛ yen o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka taa hiji la i kelen nka fo a k'a sɔrɔ lakana ka sɔrɔ sira la lakana dun ka sɔrɔ o don aw ka jamakulu ka fara ɲɔgɔn kan ani a kun bɛ organiser cogo min na fana jama de kun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa o de y'a to an ka sekuba minnu tɛmɛna u caman bɛ u taara hiji la u taara u sen na u caman u taara hiji la nka u y'a kɛ u sen na donc ala k'an bɛ sababa ma. Alors madame Sise Fatumata Kuyate jalaki caman bina agence privée mɔgɔw kan filière privée mɔgɔw kan i n'a fɔ yuruku doni a la i n'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ caribaliya ka mɔgɔw lafaamuya aw bɛ se ka mun de fɔ bi walasa k'aw yɛrɛ lajɛya o ko la. Bon i b'a dɔn adamadenya ka ko bɛɛ ye faamuyali de ye ne fɛ n'i bɛ baara o baara la ɲuman b'a la juguman b'a la ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ nkalon tigɛ ala ye n kisi fɛn o fɛn kan ka mɔgɔ bila nkalon tigɛ la ala ye ne kisi o bɛɛ ma n tɛ nkalon tigɛ mais ɲuman bɛ fɛn min o fɛn na i b'a sɔrɔ juguman fana b'a la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ an bɛɛ ka ɲi i tɛ se k'o fɔ cogo si la mais est ce que pourcentage ko la a juguman de ka ca o tɛ se ka fɔ anw yɛrɛ b'a dɔn i b'a dɔn commission dɔ b'an fɛ ko commission de l'organisation du pèlerinage de la filière privée o coordinatrice de ye ne ka fara n ka association ɲɛmɔgɔya kan donc anw yɛrɛ bi baara in an bi réunion fɛn o fɛn kɛ kuma b'a la a y'aw tilen a ye baara ɲuman kɛ n'a bɛ baara ɲuman kɛ a b'aw kunkɔrɔta n'a bɛ baara ɲuman kɛ o de b'a to mɔgɔ caman bɛ taa baara kɛ aw nɔfɛ fɛn ɲumanin de b'a yɛrɛ feere o ni e bɛ se baara la i b'a kɛ ka ɲɛ i tɛ namara kɛ i tɛ mɔgɔ yuruku e yɛrɛ o bɛ kɛ fɔli de ye ka taa dɔ b'a fɔ dɔ ye o fana b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ a ye taa nin agence masina in fɛ u ka baara kɛcogo ka ɲi mɔgɔw bɛ n'i fɛ o bon n'i ye a kɛ kɛcogo jugu la o fɛn kelen de don i bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ i yɛrɛ la anw tɛ se k'a fɔ cogo si la o bɛ kɛ nkalontigɛ de ye k'a fɔ ko agence bɛɛ ka baara ka ɲi o tɛ tiɲɛ ye kɛcogo juguw bɛ baara la comme hali gouvernement na kɛcogo jugu b'a la a b'a bɛɛ la mais anw yɛrɛ min bɛ commission na an ka baara fanba de ye ka baara in latilen o b'a la hiji baara bɛ yen dɛ par exemple an b'a fɔ sisan n'i y'a ye an de y'a kɛ pour que tarifu kelen de ka kɛ filière privée bolo an b'a fɔ an ka tarifu filɛ nin ye anw filière privée nin y'an ka tarifu ye ni sisan yɛrɛ tɛ an bɛ bɔ télé la an b'a annoncer tarifu kelen pe mais an b'a fɔ an ka mɔgɔw ye o tɛ aw bali ni mɔgɔ min fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ i ka mɔgɔ min ye i bɛ se k'o kɛ mais tarifu kɔni filɛ dɛ o de y'an ka tarifu ye nin de ye bɛɛ jɛ ye bon c'est vrai dɔw bɛ tarifu u bɛ dɔ bɔ a la u b'a dɔgɔya yɛrɛ u bɛ taa so kolon ta u bɛ a ti dafa mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ minɛ o ma n'i y'o de kɛ sa e fana donna fili la i donna nkalon na parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ fu ye komi bɛɛ tɛ se ka ɲɛ cogo min an ka mɔgɔw la caman bɛ yen u ka baara man ɲi mais minnu ka baara ka ɲi o de ka ca fo k'a dama tɛmɛ ka tɛmɛ minnu ta man ɲi kan wa anw fana bɛ baara de la pour que don o don dɔ ka bɔ kolon na
ka ɲuman de caya. Alors Fuseni Dambele e be kucala i ka iji ma se ka sira sɔrɔ ɲina e ka wele ye jumɛn walasa donna nataw la iji be se ka labɛn ka ɲa laɲini a be maa ma kɔnɔ ka taga u be se ka ta hɛrɛ ni baden na walima u ka se ka kunnafoniya jɛlenw sɔrɔ u ka toliko la Mali kɔnɔ. Bon ne ka laɲini min o la directeur min yɛrɛ bi a ka ni fɛn min tɛ se ka kɛ a k'o fɔ. Sinon an ta nin yɛrɛ gouvernement na tiɲɛ yɛrɛ la a kuma lakali ka go dɛ an mɔgɔ 14 ko an ka visa bɛna activer a ma se activer bon saoudiens de b'a activer ko ta dafalen don u bɛ activer cogo di. Kucala fan fɛ aw de ye mɔgɔ 14 ou bien gouvernement ka mɔgɔ bɛɛ la aw mɔgɔ 14 de ma se ka taa. Gouvernement mɔgɔ mun yɛrɛ na yɛrɛ dɔw y'u ka wari mɛn mais minnu yɛrɛ ye na directeur fɛ an ye mɔgɔ 14 de ye ko le 28 k'an b'olu sɔrɔ midi. Bon a ma se ka activer ko jabal le bila kan an ka fɛngɛ jabal le jiga bila ko an ka ko ɲɛnabɔ maison ajila bon maintenant a ma se ka kɛ ko an mɔgɔ 14 ko ne ma dɔn o yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na anw salo mɔgɔw ani salo nasini mɔgɔw bon ɲinɛ mɔgɔw t'a la o kɔni kɛra kabako ye dɛ ne yɛrɛ kɔni yɛrɛ kabako la fo ka taa tɛmɛ fanga de bɛ privé la wa fanga de bɛ gouvernement ne yɛrɛ t'a dɔn ne kɔni nana ye fanga yɛrɛ bɛ privé la ka tɛmɛ hali gouvernement yɛrɛ kan ne kɔni y'o de faamu a la dɛ. E bɛ fɛ baara in ka labɛn cogo di sisan e yɛrɛ ka laɲini ye mun ye. Ne ka laɲini ye min ye dɔrɔn ka baara in kɛ silamɛya baara ye ni min t'i ɲɛ dɔrɔn k'o fɔ mɔgɔ ye a banna k'a kɛ silamɛya baara ne fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ala ko baara de don i mana kɛ ka ɲɛ i bɛ baraji sɔrɔ a la mais ka mɔgɔw la espérer u ma se ka taa nin bɛ min kɛ adamaden na a ka jugu dɛ ne nalen Kucala fo dɔw ɲɛ josi k'a lajɛ est-ce que ne de don wa i kɛlen k'a fɔ i ka limana bɛɛ lajɛlen ka taa o taali ma bɔ a kɛla bon an y'a bila ala ko minɛ kɔnɔ ne de tiɲɛ na a yɔrɔ gɛlɛyala dɛ layi. Alors Alimami Boubacar Bakaina Sise mɔgɔ lagosi tɛ bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan an b'a ye ni caman taara ijikɛyɔrɔ la u b'u yɛrɛ filmer u bɛ jaw ta k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ yala o wale kura minnu donnen filɛ nin ye a la n'an bɛ se k'a fɔ ten olu ni iji baaraw bɛ bɛn wa. Bon ala k'an bɛn sababa ma i y'a dɔn an bɛ diɲɛ kura waati de la donc ni waati in technologie a développera kosɛbɛ an dalen b'a la ni hiji ninnu bɛnna ni alakira fana ye sallallahu alaihi wasallam a kun b'a bila direct la pour que tɔw ka se k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ baasi a ko la mais hadamaden k'i jija de i ka diina baara a kana taa tiɲɛ i bolo ni filimeli caman ye i y'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ sisan hali n'u bɛ saraka bɔ n'u nana k'u b'a d'i ma u t'a di fo k'a filmer fɔlɔ donc fɔlɔ la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ taa arabu jamanaw ni fɛnw na u bɛ mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'u la dumuni dɔɔni ka taa yira u la video ni fɛnw na ko u bɛ dɛmɛ ɲini u tɔgɔ la u bɛ n'a kɛ ka u yɛrɛ ka kow dilan n'i taara hiji la i bɛ arafa kɛnɛ kan i b'o filmer k'a bɛɛ kɛ direct la i yɛrɛ ɲinalen don duwawu yɛrɛ kɔ parce que arafa min fɔra alhaju arafa hiji yɛrɛ bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan arafa de don ni maa min ye arafa jɛ dɔrɔn o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ i ma hiji yɛrɛ sɔrɔ i bɛ muzdalifa i b'a filmer i bɛ alikaba kɔnɔ i b'a filmer safa ni marwa fɛn bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u ta kɛ direct la facebook ni a tɔgɔ ye di réseaux sociaux tɔw kan donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ an badenw ye ka photo ta alikaba yɔrɔ la souvenir don a ka ɲi kosɛbɛ parce que alikaba ye fɛn de ye min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ diɲɛ fan si ni yen tɛ donc n'i taara yen fana o ye ala tanuba de ye a ka di ye i ka kobaw la alikaba ka y'a la parce que hiji bɛ i n'a fɔ dɛ mɔgɔ min n'i ye hiji kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ n'i ni mɔgɔ tɔw tɛ stati kelen na tuguni quoi parce que ko dɔ bɛ yen ni mɔgɔ dɔ y'a kɛ o tɛ fɛn f'a ye nka ni ko dɔ y'a kɛ hajatɔ yɛrɛ ka nin kɛ i lajitɔ yɛrɛ ka nin kɛ i y'a dɔn o bɛɛ ye gɛlɛya ye mun bɛ n'a y'a sɔrɔ hadamaden mana hiji kɛ ka ban i man ka ye a ko ninnu na donc an bɛ weleda min kɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko in a ka segin ka na ala ka minɛn kɔnɔna na filimeli caman ye vraiment a kan ka jɔ dɔɔni nka agence minnu b'a kɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a kɛ ka caya dɔw fana b'a kɛ client ɲini de kama parce que ni waati bɛɛ i ka mɔgɔw bɛ bɔ filimeli la i y'a dɔn a ka d'an bɛɛ ye waati bɛɛ i ka to ka bɔ caméra ni fɛnw na donc ni agence min bɛ n'a b'a ka mɔgɔw bɔ kosɛbɛ o kɔni bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ donc agence tigiw fana tiɲɛ don ala ko u bɛ ala ko baara de la mais wari ɲini don hali gouvernement fana bɛ ala ko baara mais gouvernement fana bɛ wari de ɲini
a fana t'a kɛ ala kama koyi a bɛɛ wari de bɛ sara mais ni hadamadenw y'u ka hakɛ sara i jija i fana k'a dafa de parce que an kana ɲina min kɔ n'i ye mɔgɔ ta ka taa kɛ encadreur ye mɔgɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ a ma sɔn k'a baara kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na hakɛ b'a kan mais e min y'a ta ala bɛ taa e de ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maison de haji yɛrɛ directeur nin ko in bɛɛ a responsabilité bɛ ale de bolo mɔgɔ bɛ n'o bɛ gouvernement ka filière la n'o ma ka baara kɛ ka ɲɛ ala bɛ taa ale de ɲininka a la alikiyama jɔ dɔ donc a kan k'i miiri o la a ka i hakili to a la kosɛbɛ ka baara kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ cɛsiri bɛɛ pour que ka ko dafa an b'a dɔn u bɛ cɛsiri la dɛ mais u ka dɔ fara a kan privé fana b'o cogo la parce que privé ta fana min kama a ka fisa dɔɔni a dɔ la olu mana taa ni encadreur min ye n'i ma sɔn k'i ka baara kɛ donc n'a ye dɔ bɔ u ka sɔrɔ la san wɛrɛ u ma jama caman sɔrɔ donc u b'i bila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini donc olu ta o yɔrɔ ka fisa la dɔɔni mais an b'a dɔn k'a fɔ maison de haji ni fɛn ninnu fana gɛlɛya caman b'u ka baara kɔnɔ parce que jamana yɛrɛ sigilen bɛ min kan relation ko de don quoi silamɛ tɔnba minnu bɛ yan ani ko wɛrɛ minnu bɛ yan ani alimami tɔnba ani fɛn minnu bɛ yan an b'a dɔn a ko ninnu ɲɔgɔn sama camanw de b'a la donc kuma dɔ yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se ka kɛ i ye ɲɛmɔgɔ ye nka i sirannen don fɛn dɔ ɲɛ i sirannen don quoi parce que n'i ye fɛnw tila ka ɲina mɔgɔ dɔw kɔ ni ala ma jan kɛ hali jɔyɔrɔ i bɛ sɔn ka bɔ a la parce que mɔgɔw bɛ minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kumabaw don u sigilen bɛ dugu ma ni i jɛngɛnna cogo sugu dɔ la dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka i bɔ i place la nka an dalen b'a la an bɛ mali kura la a ka ca ala fɛ peut-être o yɔrɔ ninnu nɔgɔya bɛ se ka don a la an b'a ɲini ala fɛ an balima minnu taara hiji la u ka hiji ala k'a minɛ minnu taara ka kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a minɛ a n'u bɛɛ lajɛlen minnu ma taa fɔlɔ fana ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw fana lasabali k'a f'u ye hali bi an k'an bolo da an dusu kan an k'a dɔn ni ala y'i wele hiji la walahi i tɛ sa n'i ma taa nka ni ala m'i wele miliyari bɛ k'e bolo i tɛ taa o yɔrɔ la n bɛ mɔgɔw hakili jigin kisa kunkurunin dɔ la an balima dɔ taara hiji la dɔ y'a ta takisi la alikaba yɔrɔ la a ko ma ko aw kunna jara koyi ala y'a aw sɔrɔ ka alikaba yɔrɔ la a ko a ma ko i si bɛ san joli la ko ale si bɛ san 70 ani dɔɔnin na a ko e kɔni i b'a sɔrɔ i ye hiji kɛ hali siɲɛ 30 kɔni a ko ko ale ma hiji kɛ hali siɲɛ 1 a ko a ma mun na ko ale tun bɛ armée de la armée na u tun bɛ san o san u bɛ hakɛ dɔ bila sɔrɔdasiw la ko a y'i ta hiji la donc a bɛ komi ale tun bɛ ale ta wari minɛ k'a bila a kun mais a tɛ hiji kɛ quoi a ko n'a taara retraite la ko a bɛna hiji kɛ ko a taara retraite la ko nana caya a ma a nana taxi boli fana fara kan parce que a bɛ retraite sara min sɔrɔ o t'a ka denbaya bɔ taxi boli fana bɛ marché hiji waati de ko n'ale taara o bila ko a bɛ taa hiji kɛ ko a bɛna wari sɔrɔ cogo di ko kaba san o san a b'a bila ko a bɛ hiji kɛ sa wele ma da la n'o cɛkɔrɔba yɛrɛ ye hiji kɛ fo ka taa se a ka saya ma donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ni ala y'i wele i bɛ taa hiji la ani fana ka i ka mɔgɔw fana kanbɛnda kɛ ka bɔ fo kucala la misaliya la ko n bɛna taa hiji la hijidenw taalen i ka sigi ka taa tiɲɛ na an b'a fɔ danbɛlɛkɛ ni cɛsiri tɛ i donni so kɔnɔ a ka gɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ na a ka gɛlɛ dɛ k'a fɔ i bɔra aw ka so ka mɔgɔw fo parce que an fɛ n'i bɛ taa hiji la i bɛ taa foli kɛ mɔgɔw la ka yafa ɲini u fɛ ayiwa ne bɛna taa hiji la a ye yafa ma ka yafa ɲini ka fɛnw bɛɛ kɛ i taalen kɔfɛ k'i danna bamakɔ dɔw yɛrɛ b'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲinan baro bɛɛ ye waati bɛɛ u bɛ yala k'a fɔ cɛ i b'a sɔrɔ karisa yɛrɛ wari kun t'a bolo koyi a dɔnna ko bɛɛ bɛ fɔ a la nka n'i bɛ ala ko la i bɛ sabali parce que nin bɛɛ bɛ sɔrɔ ala ko de la donc hadamaden bɛ sabali an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ an se ma. Alors Madame Sisi Fatumata Kuyate, sisan recours laban jumɛn de bɛ mɔgɔw bolo minnu y'u ka wari sara n'u ma se ka taa hiji la u bɛ se ka mun de kɛ sisan ka u sigi ka kɔnɔni kɛ wa walima k'u ka wariw minɛ? Bon bɛɛ bɛ kuma ni hakilina de ye i miirina ye i ka jateminɛ ye ne cɛ y'a fɔ sisan ko dɔw ye u ka wari sara mɔgɔ wɛrɛw nana olu kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu nana olu kɔfɛ olu de ye taali sɔrɔ k'a sɔrɔ minnu bɛ kɔrɔlen olu m'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ découragé kosɛbɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma yanni an ka se wagati dɔ la hiji tagali ko bɛ gɛlɛya kojugu a bɛna gɛlɛya tuguni ka tɛmɛ nin kan parce que aw bɛ ɲina min kɔ n ko nombre ba de bɛ yen jama bɛ caya ka taa n'u kɔni n'an tilala hiji baaraw la n'ala sɔnna ma ni débriefing kɛra an ka recommandation forte min b'an bolo o ye an ka autorité ko ka taa Arabie Saoudite ka taa ɲɛɲini kota ko in na parce que ni dɔ ma fara kota kan hali kota min b'an bolo kɔrɔlen ni dɔ ma fara kan mɔgɔ min bɛ en situation d'attente a tɛ résolver ka ban o tɛ résolver ka ban donc ne y'i ka wari minɛ sisan ko i b'i organiser cogo la dɔw ko k'olu bɛ jago ni fɛnw kɛ n'a ye ko ka wari bugun yanni hiji wɛrɛ cɛ e bɛ t'o buguni ɲini na e tɛna buguni sɔrɔ e ka place e y'o perdu
donc a bɛ kɛ jɔnni na e ye silamɛ de ye k'i bɛ taa hiji la de donc o kɔrɔ i kɔni b'a ɲini hiji taga ni ko wɛrɛ tɛ i ka se k'a kɛ pour que i k'a kɛ ne ko o ye n ka fantan kuma ye dɛ i b'i ka place i b'a préserver i bɛ agence fɛ o i bɛ gouvernement fɛ o i tolen rang kɔnɔ o de y'i ka chance ye i ka se ka taa joona donc i b'i ka wari to a nɔ na ni ala ma far'i kan n'i y'o wari bɔ kɛ min ko k'a bɛ taa jago kɛ n'a ta ye fɔlɔ i mana taa jago kɛ ni wari tiɲɛna dun n k'o fana b'a la e de bɛ perdre mais n'i ye wari in to yen parce que i b'a bila i kunna de n y'a bɔ hiji de kama a to hiji bolo ka f'i ka hiji sɔrɔ ni i bɛ priorité b'i bolo n'ala ye hiji wagati wɛrɛ se o b'a sɔrɔ i cɛ prioritaire tagali ka nɔgɔ i ma o la i tɛ se k'a fɔ ko ala y'i janfa ala m'i janfa parce que an fana bɛ ko bɛɛ de kɛ sisan sa kɔni pour que mɔgɔw ka se ka taa dɔ ka fara kota kan les 13 323 in tɛ dɛ n'an ye hali 20 000 sɔrɔ mɔgɔw ka se ka taga dɔ ka bɔ a la a ka résorber dɔɔni dɔɔni au lieu que chaque fois dɔ de ka fara taabali kan ka a ko gɛlɛya mais ne baro sera a kuncɛyɔrɔ la madame Sise an ka bi thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye jigilatigɛ min kɛra ɲinan ka ɲɛsin ijidenw ma mun de kɛra iji labɛnni baaraw la thème kun sinsinnen don o kan an tun ye wele bila Bubakar Bakayena Sise ma ale ye alimami ye Dumanzana misiri la ka fara ale kan madame Sise Fatoumata Kuyate n'o ye association malienne des agences de voyage et de tourisme o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ale fana kun agence ka kuma lasela fana don ka fara ninnu bɛɛ kan Fuseni Danbele ale kun b'an bolo nɛgɛjuru sira la ale bɛ Kucala mara kɔnɔna na ale kun y'a ɲini siɲɛ 2 k'a fɔ k'a bɛ taa hiji la a ma ɲa an bolo ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ne de ye débat in présenté débat in ale labɛnna Mamadu Touré fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Gaɲi Kante bolo ale ni Mamadi Keita aw ni ce a ka lamɛnko ɲuman na aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.